Sigitanyani ba me dogada, denjigida mo ba kono. Danya benga barala ni jugu ya de pula gudajani. Atoramano, ayami jana atoramano. Atoramano fuga kaki. Atoramano dununya ko koshite ganzai. Maki yara para nyani ye. Yenyu manga oye jugume. Ni fini la oga jugume. Nama na fembe kala be poroto. Muna ne terube kane korofo. Nte sarakabo. Nete na jugu ya sarakabo. Nte sarakabo. Nete na daula sarakabo. Antenyo kanu. Mune la teri kanu. Antenyo kanu. Mune la bade kanu. Ubi jugu ya de dobi nyamu ya de dobi konya. Uba daila de dobi baila do kanatila. Nipa baby bade wele. Jigita mi jani wele. Sigita nyani ba mi doga den jigita mo ba. Danya benga ba la di jugu ya de pula buda jani. I am Indian and Taramano. Taramano for a country. I tell you, the Benjamin Namuna Bino. Do not your friends see Koyapino. Bimbo Yaya Sirango. You can meet it and the Jaroko. Yadime Fura de Bebolo. Monaco de me Fura de Mabolo. Waki Jamana. Telenu Telu Vejiviala. Magic and a butter. Makanuma and a butter. Magonga la yera senge ne maja siri masite ne de donala ne dale banala joli tu meka bona dala magonga jama bemi munu mekule ne go bemi mekle munu go bemi munu go kuyenderi yo bemi ne go sanji be go re ni mbago nyaji be susure ni ni pade ibi bade we jigita me jani we Sigita nyani ba me dogada, den jigida mo ba ku. Danya benga barala ni. Général Chico 223. Salut Internet. Malion auga sa beli bita e frappou de consciente. Ay accusé ou la do barla jona ngouche mo barla parce que ne do fo oye qui confiné ne debo OK. Qui hyper c'est-à-dire qui tuno ali faka dukono ne shiko de bake ni ne goshiko sabake goshiko saba musoba koroko na ni ne akila ni jori senga ite sabili hali ni sara malote fengila foga jion li billahi o kilisi be mbolo dalu be ndabara kono malion clef line na femme be réseaux sociaux ga be badon safi ko ne ko ramuso yi nkada e wa yara kadinye kanu mana femme sa ote jufai Nile saya nato e kanyeshi wadada mambejo ani saya che bingini yo dogoni o yo termuso yi nye bingini kanu o kama sinon unfololama unte nunu shiga parti fe I bingini wu I fatoba unte ni shiga parti fe menye mabe makanu ma nofe nkoromuso nofe nye bigidon mogo jugute nye bigidon atekuma o kama nya kanu nkoromuso nofe o nakat nabe deguna nine ya kanun koromuso nofe nine koromuso demiseni terimuso do nine koromuso kanumba jonjon do nine koromuso ka demiseni sebedo akaka ni koba dala domina ngabo ka nga point de vidi mena doni fo oyoro la nga ndenjoy sabla ani mimbe nyoko fe nete sunguru ba jabiti ko mi me réseaux sociaux ka teleflina anyagale no de nga aw ma famuya Malion aw be ka taw pro yoro minga billahi aw tese ka famuya quoi ça dire poison muso jalani yere kolosi de muso jalani mayne surtout ni dugu jera ni ala mana muso fasa ka gele janga I kolosi ala mayne muso mana fasa te bashi ngana gele janga na ni muso gele jale ka gele janga go fali gele ka ajale iko macaroni spaghetti sandales flexi numéro 2 isira nyade isira onye oye poison de muso gelani mana sababu do du kono o dutigi te shija soro wa o dutigi mago salenu
ne muso jalani ka san saba kɛ cɛ o cɛ kun i wulu de ka bon awɔ ne de y'a fɔ dɛ muso jalani mana san 2 san 3 kɛ cɛ o cɛ kun i wulu ka bon nani tɛ kuma bɛɛ n'a fɔ cogo don kɔnɔ tɛ ni wulu man bon muso jalani tɛ se k'ale kalo 1 k'i fɛ n'a bɔra dɔrɔn a bɛ t'i tɔgɔ tiɲɛ muso jalani mana san 3 k'i kɔ san 2 san 1 n fa ni n ba cɛ bilahi wulu i dɔrɔn de ka bon ne de y'a fɔ Siko a tɛ wuli o a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ sinon kuma baba ninnu olu ka sira t'a la bonyana dɔgɔyara olu kɔni b'u débrouiller yen ten han nin ko in a ta a sisi a daga a jukuna wallahi maa 2 aw bɛ Mariamba an ɲɛ bɛ Mariamba min na Mariamba naloma don a tɛ kɛlɛ stratégie dɔn a tɛ kɛlɛ cogo dɔn ale kɔni naloma de Assuɲamɛ ni Babani ale télécommande b'olu bolo sa n'olu y'a télé guidé ka taa yɔrɔ min na lagalagato den bɛ t'i jɔ yen ka wo ci a bɛ bo ci a bɛ bo fara nka e m'a faamuya olu ka carrière u y'a dɔn bɔgɔ la k'a sabu kɛ ɲɛngoya ni asiriya ye n tɛ fɛ k'i ye Aja Kɔrɔtɛ Fakosa a n'a terimuso n'o ye Assuɲamɛ Jabate a dɔgɔnin tɛ dɛ Assuɲamɛ ɲɛ kale ala la Assuɲamɛ ka kɔrɔ n Tata Bambo ye Assuɲamɛ ka kɔrɔ n Tata Bambo n'o ye Safatu Ɲamɛ yɛrɛ ba ye kɔni ala ka hinɛ a la nin ko in poison Assuɲamɛ ni Babani Kɔnɛ Aja Kɔrɔtɛ Fakosa n tɛ changer Aja Disco kunkolo misɛnnin ale kɔni san o san ale bɛ dɔ fara ka denmisɛnniya kan mais Assuɲamɛ ta i m'a ye tellement que hasidiya kɛlen don ka digi denni na k'a dusukun dominer a ma se ka bonya dɛ hali ni Assuɲamɛ don diɲɛ hɛrɛ bɛɛ de kɔnɔ a tɛ bonya i ko k'i furula halisa ŋaniya juguya de b'e kɔnɔ i ko i ye cɛ sɔrɔ min y'i diɲɛɲɛnge nka halisa lafiya o tɛ e kan ɲɛngodenya u ni muso min bɛ ɲɔgɔn na ko Digɛli Hayidara sirifi tɛ dɛ sabula ne ɲɛ deni n y'a photo ye n y'a dabara ye n y'a ye wulumuganda de b'a kun n ko Siko n tɛ n da don nin da sabula an fana mabaw b'a lamɛn an fana hakilimaw b'a lamɛn donc an man kan ka bɛɛ ka dossier ta parce que ni nana nin ka dossier ta sisan a bɛ t'i yɛlɛ so sanfɛ k'a yɛrɛ fili ka jigin a bɛ sa ko bɛ sigi n da la ko Siko ye dɔ faga alors que n dun m'a lawuli ka mɔgɔ faga n ye kale ala la n ka video tɛ ku a la ni n ko n bɛ video kɛ nin kan k'a ta kilo masama la ka na bila f'u ka du lagare n b'a bɛɛ ka dossier ta ka na fɛsɛ Facebook sanfɛ ni y'o kɛ n ye n kale masala a b'a ka règle bulajilama ye a bɛ taa yɛrɛ fili pɔn kura kɔnɔ sabula o de bɛ sanga la sisan ka t'i yɛrɛ fili pɔnnin kɔnɔ mɔgɔ bɛ n'a fɔ Siko ye maa fa alors que n m'a lawuli o ma n y'a jogo jugu de fɔ o de la n'i ye musobakɔrɔ ye 3 4 ka taa sigi groupe kɔnɔ wali kuma la wallahi sungurubaw don u ma furu sɔrɔ wa lafiya t'u kan hali ni min bɛ furu la lafiya t'u kan olu tɛ furu u tɛ den wolo u kɔnɔ nugu bɛɛ tigɛlen don wa u mana maa o maa tɛmɛtɔ wali den cɛ ɲumanninw tɛmɛtɔ u bɛ t'u sigi k'olu de kɔrɔfɔ dɛ musobakɔrɔ mana kɛ 5 ye groupe kɔnɔ wali kuma de b'u da kuma bɛɛ u lafiyalen tɛ wa u ta tiɲɛnen don minnu ta ɲalen don olu tɛmɛtɔ u ko non ko f'u ka dɔ sɔrɔ k'a fɔ olu ma sɔn b'i la o u b'o dɔ f'i ma sɔn t'i la o u bɛ dɔ f'i ma i sera u ma o u bɛ dɔ f'i ma i ma se u ma sa u b'i buruja olu fana abonnelen don ten de olu fana embauchelen don ten de hali n'a dɔw bɛ faransi yan fana dɛ n ka n sigi kun t'o ye maliyɛnw i b'a dɔn nin histoire in yɛrɛ bɛɛ la fɛn min ye ne Siko sɔn ja aw b'a dɔn ka Assuɲamɛ Mariamba ka concert la ka t'i sigi ka kasi tere dugudenya kasi nin ko in ye ne choqué sa nin digira ne la dɛ c'est-à-dire ne Assuɲamɛ sigilen ka kasi puturumugu b'a ɲɛ na tigadɛgɛ don wa puturumugu don wa ne ma kɛ ala ye k'a dɔn nafigide sunguruba jujalanin dɔ fana ala minɛ ka taa kilinakisi d'a ma k'a k'a ɲɛji jɔsi i bɛ kasi mun na mun kasi ko kɛra n'an ka video ni yira u la fɔlɔ n ka sɔrɔ ka décortiquer ko bɛ yan bi dɛ Assuɲamɛ kasi don tɛmɛna ne de bɛ na o fɔ aw ye a kasi don tɛmɛna cogo di don min na a wolo kɔrɔkɛ o minɛna nangarabaya la visa ko kuma la k'a di faden kɛnɛ kan jeliw ɲɛna garangew ɲɛna funɛw ɲɛna o don Assuɲamɛ ma kasi a kasi don tɛmɛna dɛ n bɛ na o bɛɛ k'a la wolo kɔrɔkɛ Vie Jabate Malika ye série 3 de kɛ ninnu kan ani denni dɔ bɛ yen ko Fatimu Kuyate baara 2 kun t'u la Mali kɔnɔ mɔgɔ arnaqué ko visa ko affaire n bɛna n'a vocaliw bɛɛ ye sisan ne de général Siko n ko kɛlɛ ye stratégie o de la n ko ma n ko Mariamba Laluma a tɛ ko ɲɛdɔn i kasi don tɛmɛna e kasi ko caman de kɛra n bɛ n'a bɛɛ lajɛlen di maliyɛnw ma wa i taara k'i ka silipu to n y'a f'i ye taa silipu in nɔfɛ n'i ma silipu n'i ma taa nɔfɛ n t'i ka silipu ko kuma in dabila dɛ n t'a dabila dɛ i jɔ video min yɛrɛ ye n tɔɔrɔ ni n tɛ se ka mun tɔgɔ la
ngon tese ka nin toléré abadani ni ya toléré dro sans pere ben kunci nta toléré mena vidéo ni nyira awla voilà ay ni vidéo la jede Al-Samani Fatima una ni madroguta ni masemu ko ni bije ni dunya be kumala mu babeta ni ala Canada ni ko ma nyugo femfe benna ni bunya aha kasna bukife ni be photo tamba bibi bari masemu ma ebi ala ni kira cheni de footage dai ebi ngo ka dongli dago gonye be bolo ki jugu sampa ni e kasito e jamala sumo kenaka kashi monjali min kashi jarade gonye be bolo ka dongli da ko bu sampa e isalama igele go ivare nga jijo sisa kashral marmit ka fani dan fatika dongli la nyof yengi ka sumu dai boli bana sisa e ko ni be wole fade nga sumu kenaka nga ete sumu sigible bamako parce que qui toi la mau sampa ere minye dongli da ka gonye mi nga boni ire bobara fly ke bi jugu sampa e jugu sampa ba mami ngo kale nye da jugu la mami ngo kale ta jugu jabi ka jugu be mi fo kale ta me e kashiku e fanani na e banani na dongli juma ndara ninkena nga dongli mi me manifi nye jibo na mfigide e kashiku kashi kunde fanye mena ni video ne faka kwa billahi e asu emarete malo asu ete malo de e kona ma fale idena itara États-Unis i korake i mine ki juke e makashi odonde ngalondala nago ngalona beni obe katani ko kelenye sanshi minka ka foka be wali somo ko kuma douala kata do mo ka fami ko ata dabla o damandi awlade o ne ka spécialité de billahi ne force spécialité netta ala deli makanga nu ya ne nette ala deli mashika ne kanu ya parce que malenga kanu yere na fatala nga ay so moko kuma bola de nammo o bola abeni fani maje asu ega so kono den kala la mate de ega awga du kono sulari arnakeru sadiri proxénétu pédophile a bébé awga famille là c'est-à-dire kuma ka on be dans le bela jale de A plus B a beni fani mbache a bébé kuno ni bitekelen wati ni ndola ka dossier ku membulu ngume fe ka boka a blaka jese jebeka me nye caché ni do soro 1500 € caché ko ngana kuma nye mantu o 1500 € banade o kera depuis 2020 wa aya ko loshina de me urujila ngo defe ka ndado kuma la aya ko loshina de suno caché mbana de abana abokera wa anora tenable meseka kuma shisha ay somoko ko kuma bala somoko kuma may koina nantara somoko kunda asukata awga du tigila kana bloga du la gare la billahi den kala la matashila do be français hali chini olu be danga denya de la olu tara muso koroba u furu ngi ka sabali dossier dafale be mbula benin fani mbache nima sabali dossier be shiko bolo de mbaga du ala ga du kononi ngoga du la gare ala ga dossier benin fani mbache be ya ma précédé akona bla kumala tara kashi muna mariama ka concert la ala kama kun fo anyene jonda i fana ni concert kenaka de biti sigi mo ka sumu kenaka ka micro mine ere i dabara ni ngaboni i bodinge de be dabara baya kanfo de ko gonye be bolo ke bi jugu sampa de be dongli da ka mo koromatike de biti sigi plateau la ki ere ke muso ngarai ja e nyaji bokatelita mo ko bi fana ni mo ko mi banani i to ma fo i jamu ma fo i ga sumu kenete kati sigi moga sumu keneka kati take jugu sago ya kashi bismillahir rahmanir rahim amage sumaila kanu teka sumuye ka chewele sumula abeta ana fana bay kata kena tigi kena mine ka da bama ka bake demba tigi kena mi bama invité sumi de beta na bay kata kena kuntigi ya mine ka demba tigi da bama kata su ki wole na assister uniforme do ikan jama chaya etari take tere dugu de nyakashi kata deninga sumu be nyagami abulu kashikun muna kasira bi domina ikoroke ay mena vocal ndokala ay la me témoignage ube malika e 3 séries ayo de ke asuna me wolo koroke kan no e vie jabate ana complice no e Fatim Kuyate 2020 2019 nunu yokola maga mali kono visa kola
u ye muso do ɲɛji bɔ ka cɛ dɔw ɲɛji bɔ a n'aw yɛrɛ ma mɛn a tigiw yɛrɛ da bɛ ni Allahu taala cɛ aw tɛ da la a siɲɛ mɛ wolokɔrɔkɛ c'est-à-dire asu ne y'o f'i ɲɛna aw ka du ni ne ko n bɛ kuma a kan a bɛ ni Mahamadu cɛ ne ka ko furu ni Seku kun ye tɔ furu la Seku kun tɛ don alijinɛ kɔnɔ wallahi Seku kun tɛ don alijinɛ kɔnɔ ne furu kuma sa ko bɛ kun ye nkalon ye ijo mena vocal do kala akwa lamɛ fɔlɔ témoignage do ne ngalon tala wa I kɔrɔkɛ mba c'est-à-dire meta ka bila kala de e tara kasi John mami ye ci ke kati sigi maramba ga sumu kene ka ke kata kasi asu e de ba fɔ ne bi wallahi e ba fɔ aw ye kafiri de aka du fale do kolo soir la aka du fale no zona aka du fale no sunguru badi tutu di la o te kasi kumbo e be disigi mɔgɔ ka sumu kɛnɛ de ka k'i kasi k'a sɔrɔ jugu sanpa busa b'e bolo munna e t'i jugu sanpa e b'i kasi juguw bolo kasi kun ne ma kasi le kun dɔ minɛ asu tɔntɔn bɛ États-Unis a ma la a ɲinɛ i b'a dɔn yarɔ kuma in sokɔnɔ kuma don wallahi nin bɔra ka so nin sokɔnɔ kuma ye I yɛrɛ b'a dɔn ne ka bɔ ni source di asu kɔrɔma falen de taara États-Unis k'a bɛ taa vacances dɔ kɛ kɔnɔma falen a wolo tɔntɔn o de filɛ ne k'a minɛ k'a ju saba asu e ka kulusi bɔra yɔrɔ caman I ka silipu tora dugu caman na dɛ wa I ka silipu n delila k'i ka silipu yirila yan dɛ rouge noir no silipu ni cɛ ka ɲi mais a ka dɔgɔ de sabula ni denkɛrɛninw tɛ des bébés de 4 ans 5 ans la n'olu tɛ e ka silipu tɛ se ka don maa la o han ka hadamaden kɛ ni jula kulusi sanni sera fo an ka taa denmisɛnninw ka boutique de kɔnɔ sinon e jula kulusi yɛrɛ tɛ sɔrɔ vraiment ala k'i changer mɔgɔninfin jula kulusi mana dɔgɔya nin ye kabakoden da ye dɛ han n'i y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko muso dɔw fana bɛ jamana kɔnɔ olu ka silipu dama bɛ se ka asu ka compliqué soutien a bɛ soutien sɔrɔ a bɛ silipu a bɛ basi sɔrɔ aw laban ka ban ka a musɔrɔnin dɔ siri a kunkolo la wallahi dɔw jula silipu e ta bɛ b'o la tɛmɛ Mali kɔnɔ olu fana ta bonya dan do maro no koy gere ni kamba a wolo kɔrɔkɛ a wolo tonton amala États-Unis a kɔnɔma fale o y'a minɛ ka muso ko kala a tɔ bɛ ne cɛw b'a kala musow b'a kala deni ale ju b'a ŋɔɲɛ de ale ta b'a ŋɔɲɛ de ka hadamaden kɛ waati bɛɛ e de birilen do wo de kɔnɔ ko n kisɛ sama n kisɛ bila o tɛ tɔ to hadamadenw na dɛ n kisɛ sama n kisɛ bila hadamaden n ko muso jalani n'a ye san 2 san 3 kɛ cɛw cɛ kun i wulu de ka bon ni dɔrɔn ma bɔn bilahi a tɛ kalo 1 k'i bolo muso jalani ayi ni ye muso jalani ye cɛ kɔ a bɛ gira kɔ a bɛ sa nɔfɛ a bɛ kasi a nɔfɛ a bɛ wari d'a ma a bɛɛ ni Mahamadu cɛ i dɔrɔn de ka bon ni dɔrɔn ma i dɔrɔn de ka bon sa ne de y'a fɔ si ko wallahi a tɛ wuli n'i ye nin wuli bilahi i bɛ sa après vous bɛ yen ni dɔrɔn ma jakalen bɛ den e wolo tonton o de taara ala minɛ ka taa e biri k'e kisɛ sama fo mɔgɔ de kana e kisɛ minɛ o bolo o ye dukɔnɔ kuma ye n y'o f'i ye n ko n bɛna n'a dossier dafalen ye n bɛna n'a ye dɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ n bɛna n'a ye i kɔrɔkɛ dɔ fana bɛ yen Sekina Jabate yarɔ o fana tɛ nkalon ye o ɲɔgɔnna violeur kelen tɛ Bamako o nana siɲɛ joli ka taa kaso la a bɛ minɛru de minɛ k'u violer e wolo kɔrɔkɛ ni ma sabali a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n bɛ a ka victime dɔ ta ka na sigi page in kan yan siranya t'a la dɛ a taara kaso la dɔ min nɔfɛ mais n bɛ siran min ye maliyɛnw an ka ɲɔgɔn bonya dɛ ka to ka na dossier da ka tila ka fɔ si ko ka na kumakan jouer ka na n tɔgɔ fɔ n t'a la dɛ an k'o bɔ a la a y'a assumer dɔɔni c'est à dire bin kɛra e kan bin kɛra e ka kɛ violer e ka tila k'i dogo malgré que bin kɛra e kan mais e bɛ fɛ an ka kɛ cogo di an ka lahara kɔnɔ wa a wolo kɔrɔkɛ Sekina Jabate o fana y'o ye o bɛ bin minɛru de kan o y'o ye o ma deli ka san 1 dafalen kɛ k'a ma taa kaso la binkani o bana de b'o fana nɔfɛ mɔgɔ haramuyalen i kɔrɔkɛ filɛ Faransi ya Fuseni o tɛ se ka dɔrɔmɛ 1 yɛlɛma ka kɛ dɔrɔmɛ 2 ye dɔrɔmɛ 1 a tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dɔrɔmɛ 2 ye o bɛ o tɛ labanna musokɔrɔba jugɛ de la jamana in kɔnɔ musokɔrɔba jugɛ musokɔrɔba tɛ musokɔrɔba ye sakɔrɔ tɛ sakɔrɔ cɛnin b'a bɛɛ nɔfɛ o taara ala minɛ ka taa musokɔrɔba jasilen barika bannen dɔ furu o si tɔ banna ye musokɔrɔba furu n ko bɛ jeune mako sa de
ok mais vocal kala ma la mais bada shugo billahi ngo aw ka sabali naw yene la kuma ne kuma ni ne mantu mena asu korake vie jabate nanga photo yira aw la folo jonne vie jabate mais soro kana ni vocalu ye kuma be yambi de ayta malika ka page kan 2019 2020 ni ne akoroke vie jabate ni menena visa ko affaire la fo malika yi kale ala la ko na ma datugu kasola kwate aninte lafia wane asunya me wolo koroke de fakele bakele shinta shimbla abe jeli bugula amenena visa ko manga na ya ayam victime mine ka tout détourner ko ka war détourner ka tla ka dese ko lana France ka ulata Amerique kale betani mawye France ale betani mo États-Unis et donc muso pour ka saka visa soro kata Europe ala barika batoma jabate barika kanam la kuma obey nya wolo koroke de fakele bakele vie jabate ayta malika ka pajika 2019 malika vidéo c'est-à-dire ay un film de ken ninga billahi série en 4 parties abe nin chenga parce que ay doga waring nganamu mena kala c'est-à-dire men day men tigla guy ngalon tedda mala jamana kono mate boli kati dugo makofe iyo mena garan jabate nuba wele go vie to ere de garan jabate nga uba wele ko vie jabate kanela to vacances la Fatima ala men Fatima ngane pelega Fatima nga kuma konna la mo me ko jate mine ya hakli be barala Fatima on a ado fana man ye video la dro lu sugo neta funya voilà mais numéro ci malika ma Fatima be sega mana biri de nyala sinon malika te ok malika Fatima photo ye nuno kunte min kalama to kalama de koromso de nabo kalama bi ko mogo fula nunu ne jami ci ma che kamle min bala ni muso min bala ni fa konomaro asunya me koroke kuba wolo ko jabati ko de la sama i pare ga no be baraga no fe ko o ba fo ka be États-Unis taw ko kanela to vacances la Fatima rene wole kana nyinga na so no mo tane bulu mbita États-Unis o kono kera ay ne green to sugu bela parce que comme akara nyana ko doni mene bulu ali ne bakala mo de do be ne be fe kana no ay ne gri o tar très bien ni chainde nana a démasquer asome koroke do abe jeli bugula nga Fatima yere bena fo ka fo ale ni ali che muso o de be yala nyongo fe kata mawga wari mine kubu visa duma nga metanye fe ya c'est pas intéressant le plus intéressant à la partie de 13e minute ata malika paji nga be général Chico wala ta États-Unis mais quand on devait baraka nyongo fo be mo la ta France mais Fatma ta Kouyaté di voilà iyo be mo la ta par ressemblance voilà tanya feza bon mime ne arrangé pour y ressemblance ici mais Antara Diabaté fait le 8 avec Fatmata Kouyaté. Nous, au début, Djaga, escroqué quoi. Monsieur Diabaté, lui, il habite à Djelbougo. Allez, Djelbougo, là, comme deux des Kera, ça va voir comme. Ah, dominer la main, parce que même la presse a filé, mais la main, mais il faut les niachi malin d'Embela Djelema. Moumé Malikono, Moumé Malikoro. Il faut les niachi là, je vous bela jelem il faut les niachi malika yarama bon Kasarado de Nesro Kasarani j'ai été escroqué par deux personnes un certain monsieur Diabaté avec Fatmata Kouyaté au début ouais Diabaté le fleur à la guerre monsieur Diabaté lui il habite à Djelbougo allez vers Djelbougo là comme kera sababu comme le métrali ko la français de kera sababu ya kana se Diabaté ma ale kunte Fatim donne atiki kunte Fatim da comme Diabaté de do bon à quoi ma ko be barake ko lui kale be mo la États-Unis mais kale do be barake ñoko fo be mo la ta France mais Fatmata Kouyaté di voilà be mo la ta par ressemblance walmo be visa ñinga dima o be mo la ta ni position flan na bon en vrai ne ko ne don ambassade la chien flan France ambassade ne don chien flan bon j'ai raté akona ma bon
Mimene arrangé pour y ressemblance. Mais Antara Diabaté fait le 8, 11e mois. Aïe, téléphone boka Fatim Moulé. Beaucoup d'eau n'en a 100. Beaucoup prélèvement. Il m'a dit qu'il fallait être français. Et mais Fatim Moko Warban, Fatim Yafa Diabaté, Ko Warban, Ko Diabaté comme Ko Awoko Warban. Et moi j'ai confirmé, oui, nous sommes prêts. Warban, Akoko Oke. Ko Angata Fatim Fi. Et mais parce que Ko Namara de Fin na Kale tout là, Kangata Fatim Fi. Ayanta ga mobile la ayara ga mobile Diabaté ayara ga mobile ayanta ani Fatim Koumana Fatim Kouma Kalebe Mogo la ta France ça fait 6 ans de cela Niaga Baradi souvent dans le mois avec Tagasim Koum que c'est trop ça va à peu près 3 4 5 fois ma bon Niaga Baradi ça fait 6 ans donc il y a pas d'inquiétude là ko alebe tani Mogo eredi ayedi be taupla donc kuma kera ka ban en benaka kama pour le juin ko ni ala sona kameta kabeta billet de juin décembre ko ameta akama kameta nuko no Fatim kana fo kameta et de quoi makani beta nyogon fait donc antese gatanite ako no beaucoup aller kanga do fana ka intuition labe ima kan do fana ka pas le 30 bien le 10 janvier kan do be ando beta donc aller le 3 mai en kelent nata na baraka nyogon do be kan no de nata nyogon fait ko police di metentigi ima mais quand mo soro vol kono yedi o ta era irana ne quand mo soro vol kono ko va era irana ko antna sera report là-bas photo ta ga chama donc na yel na sans fait ko va era irana donc ça trouve que la ay instruction libère voilà vidéo nga jang mben njoya malion asunya me min tari sigi mariam baka sumu kenega kuno ka kashi o wolo koroke de ne e koroke menena na jelu nyena ko atela ka unyena jabatela ka unyena sisogola ka unyena trawala ka unyena ne me kashi kumbode na sunguru ba jujalani junin tete waju muso mfani ba ni nana kuma zambe do mbalima muso fana gashila mena ndo muso jalanu gashila suno ninte pai nga bashite maleon mena kuma kan kele fo nyene nyo fi nyene mesegi aka deni mimbe ko digele aidara netena le kala de parce que nga kele tena ko alila nga digele te terrain ngolote machie baba ni kone asunyame nunu fleni ni maflai billahi ni sabana kunyera nuna mali kono mali kunte ta yoroshi ube jamana chi kwa aya men nunu tara mifo fatinya mema dikeli uka groupe kono mi fora fatinya mema au ya mede mali yaro mali bebe naka ko fatinya me kuyate ka date mana kula ka ngod chefolate ni amame ne borani la mairie Diabaté kuma kay jen ni juma de pays ama minda fatinya meka awe fatinya me kuma boto ka kuma la mairie Diabaté plutôt pardon blemani nkaba ble tigi blemani ndinye se wolof la tigi blemani eregli bambali tigi blemani ne borani blemani nga vocale ya abeka fatila goshi ko la route fatila fatie fisiri wala de kono wokelendo abe tanto abe bota a wolo kora muso sina muso fati kumeta do mo blemani sumano kumeta do mo ka inbox kono jenelite ateminda fatikan ne borana vocale ya o fati ka kuma aw ya somo boto ka kuma aw ya ka publication ala bora ka fenfo aw ya marika nyeka ali sumugaro la ka be dokoromati ko parce que ale nenna ayi sabla malien be benaka ko fati edikelenu malien be benaka ko fati sabalelu malien be benaka ko fati maralelu malien be benaka ko fati jeliye ko exemple kanga taka amakuma wanu flene kata groupe sigi donga mo baba nin kone doni nga baba ni na fo baba nin teseka fati kanu ateseka safi kanu baba ni safi Diabaté koromso mambleni aya kele fo kata bla sadona aye tata bambo kele fo kata bla kaburu dona ama jo hala ali tata bambo wa sanga kene baba ni mi se joyi ateseka jona jora be crise pigi a flambe tara a flambe tubira a flambe segira ala manga baba ni me hali shina ale be miniji budona aja kungolo misheni fana korote fagosa aja korote fagosa billahi anga tegere foide ko aya ke ko ba korote fagosa aye tata bambo kele fakata bla o sadona o wolo denin kele min tora ko be dongli ninda aflene kati koko da koko frana fe mi ni dengolo kunjara ela e deuna wallahi mo den fatinya me ko me kiflain
ni demolo kunjara e baba na sama soro e modé ni fatinya man nunu lebe mikoro ko kelela tiens wangalo ayo kele fa kata blo sadona o deni kele min tora ko fe no be ko chieta donglida afle na kati ju noro fanana abobara kala matara sugotala aja e lafiya lente fana ko lo misin e te lafiya yan saya donche billahi e be tatani inana ta e be tata c'est drame o e sangani min sura tlefla ayo fana kele fo be takaburuna afara reka yo faga jama do ko ni chieta woni ngalonte parce que e de wulla ka kele ka c'est kele fa de keneka ami fa kele ami banani au contraire ayi jo keno keneka ko ka karamo de yi nga iko petu ko ika karamo te ko fika o ko dan denena ala nana ke o ka kalfa minena la wani dem mo bolo sama sura no de fana be fa de nya kele la safi jabata koromuso mambleni ino e tanke nyoga fe aw kume concurrence la nyoga fe aw e mikoro ko keleke o fana iyo kelefo katabla o sado o fana tari da ki sumaya inani i tutu noro o fana dogani na no e safi jabate dongo do shekura bibolo dongo do kuma kura bida wati mina e kangi sigi ki demflon ka uladia ka kuma fuye dongli be data nde ko tata ba mo kume conseil di demsenu ma chokomina ami ko tabake chokomina kanja bake chokomina makwate numero ND bake chokomina e ko aide kate ketele ko nunu man korone e ko ka korone e shiri la ko ngake juka kene kateme olutaka ko feno luka keleke cheko kelela feno luka concurrence ke mikoro no fe ko feno luka concurrence ke black ro no fe iti miri manis ni miski kuma do to kuna kan yulu kuma do le ni sigira to kuna ni adunga dun iya ite ka fa ibi miri sigi kuma la billahi be wuli sabla hakli de be fa suno kono barate fawo ibarala alif fatimu jabata ibolantu muni iga lagare ni minu nganga keleke mikoro no fe itari jo sumu kenaka ko fana sebe koronene ko sabla ko bako mandi demi mungila ngawre kundu aga groupe ya aga kain doso koroba alhamdulillah bi o date kuma na mbo o iparye sino asunya me saraka de ngollo kuma mo ko cinema ya ko fatum jabate beta abe kote bela bi awte mekele fo nyina o malu don sera ateme billahi ma fe flafo kawo awni momo de Canada to nyokombolo nyan kale fani mbala o malu don sera yara yi sigiya shiko debe boni mo ka fokali shiko debe mawu arrangisire wamba fo nyene bi aya sebede je jonjo ni de laga fo ali momo mako allo salam aleikum abeni fani mbacha yarenzisire wa ali na maboka je Facebook sanfe abachi doma comme preuve ka fa le ne be kuma wa otri na lo kele la domina aba fo ka be bono ka dossier o fona be boni kuma ka ko no be sorota de mo be tani je jonjo wa ni momo ini mawo manya ira nyogona ni mawo ma jera momo kama ini otri be fara nyogona momo kama kone da fiede wane mao mayira momola ko nenga mai foki sa ino tigite maya kebli kika mogo sebeta kata yira momo de Canada na ko karsa ni nenga mogo de ko me ne tere mao president nyona itlali ga mayala abo boshila abo kele katla ki ino bla nyona ino te arama de kebli wani de la ka fa e konko akara nyuma akara juguma ya bla kuna ko dondola hali na yere mabo parce que tiens ka fode si ça arrête mogo enregistrer kabona e kabla Facebook ça fait mais karma débat no fait sabla kunu ikume mau enregistrer kabona e o bi ebe mau enregistrer kata di manifuma olu fana betla ka kar ki jamfa kabona e suno ambe bimina ngalo ya aramui ate mo enregistrer kabona kuma kai ayra toke abi enregistrer muna nani dobe kuma la domina ni na sozolike ale bata kata de adoma doma adana ya mo bo nali no tigera nyogona sisa o de be bono kuma kawni harama danya la di miridi ni manya ko ye mawu enregistrer atoy kelembulu nete mene ma enregistrer no be ma enregistrer mene de bede enregistrer nebe kala banchi enregistrer parce que kala banchi na ko imako salam aleikum o koro de kabina gadon tike ka daila nganini mo wallahi aw malo do mese aw man lela kala nyininga wa doni ndro tle sabat le nani ame mois ke dro cheni minisigi momo binisigi kabi ala yenda nete ma enregistrer shiko de be ma enregistrer ka bonu kuma kan kabi 2019 kana bla bilaw yene ka ma enregistrer kana na Facebook ka kabi awe yo enregistrer de kana cinema kabi 2019 kana bla bila aw yene ka manifido enregistrer ka bona kuma kan ne mo ke et pourtant appelez ou bene bolo
appel yɛrɛ tɛ vocal bɛ ne bolo a bɛ ni fa ni n ba cɛ ni n ko n b'a jouer réseaux sociaux kan don min na dɔ bɛ c'est à dire dɔ ba ka furu bɛ sa wallahi dɔ ba ka furu bɛ sa mais n t'a kɛ n ka hadamadenya n t'a kɛ mun na n'i y'a kɛ maaw bɛ siran n ɲɛ n t'a kɛ mun na n'i y'a kɛ maaw bɛ tigɛ n na o kama n y'a dabila sabula fɔlɔ n yɛrɛ tun b'a kɛ mais maaw ye n wele Siko anw yɛrɛ bɛɛ bɛ kuma i fɛ qu'est-ce qui prouve que sini ni n'anw kɛlɛla i t'an kumakan bila Siko i bɛ ka lasira i ɲɛ depuis o kɛra n yɛrɛ n sigi n ɲɛ miiri n ko hadamaden Ala ye kunkolo di donita fɛn tɛ miiri fɛn don n y'a dabila nka Momo ye arankɛri ye dɛ aw ma ye ne ni Momo bɛ kɛlɛ la nin y'a san 4 de ye ne ni Momo bɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛ réconcilier 1 mois an bɛ ɲɔgɔn buruja 1 mois an bɛ tila ka segin ɲɔgɔn ma 1 mois an tɛ fara ɲɔgɔn na an tɛ taa ɲɔgɔn kɔ ale nɔtɔ ye ne nɔtɔ ye n t'a dɔn o défaut kɔni bɔra maa o maa la n t'a dɔn Ala yɛrɛ y'o kɛ kun min na mais Ala de b'o kun dɔn nka ni Momo ko salam aleikum aw ma ɲinɛ Lela Kani ta kɔ dɛ a ye min da Lela Kani kan yan aw ɲinɛna sunguruba kɛlɛ ka di sa ni sungurubaw ye ɲɔgɔn rassemblé wallahi a n'aw sera Safi Jabate la k'an ka taa ba ɲininka de billahi Safi e kana pressé ɲamɔgɔdenw bɛ fara ɲɔgɔn kan billahi u b'i kɛlɛ o tɛ s'i la ɲamɔgɔden 100 i kelen billahi u tɛ s'i la c'est à dire hali n'a danna anw cɛ kumaba dama damaw ka fara muso kumaba kelen kelenninw kan anw b'i defa tiɲɛ kan billahi u tɛ se e kana kuma dɛ ayi a to yen karima b'u fara pe yan wallahi karima bɛ ninnu fara pe yan ninnu bɛ tila ka ko da ɲɔgɔn kan yan ni n'a ma kɛ fɔlɔ a Momo kelen a ye diɲɛ nani bɛɛ da Sidiki kan yan ko Iba Wade nɛnɛ o ma mɛn dɛ nɛnɛ Ladifa ka ko la yan Momo ye diɲɛ nani jumɛn bɛ yen diɲɛ burujali jumɛn bɛ yen diɲɛ nkalon jumɛn de bɛ yen diɲɛ manamanakan jumɛn de bɛ yen ni Momo ma min da Sidiki Jabate kan nɛnɛ Ladifa ka ko la yan fo ni ne Siko ye ɲɔgɔn ba de n'a ko la yan o kɛra dɛ bi est ce que aw bɛ Iba Wade fo dilajaw n kɔrɔkɛ yɛrɛ dɔ bɛ Canada Jabi Gassama n kɔrɔkɛ don fo ye t-shirt dilan spécialement ka sɛbɛn kɔfɛ ko gladiateur ka sɛbɛn ɲɛfɛ Momo de Canada ka taa d'a ma est ce que bi hali Momo tɛmɛtɔ aw bɛ Iba Wade tɔgɔ mɛn a da aw t'o kun dɔn dɛ mais a ye t'o kun ɲini mani cachet de tigɛra a bɛɛ ni fa ni ba cɛ kɛlɛ kun ye nin de sa yala tɛ Iba tɔgɔ fɔ Jama sɔrɔ ni Lela Kani ka kɛlɛ la yan an ye Lela défendre ne Siko ne ye video min kɛ Jaba kan a waati a bɛ video 15 bɔ ja Momo min bɛ ka mo malien t'a dɛmɛbaga fɛ malien b'a kɛlɛbaga de fɛ billahi Momo min bɛ ka Lela buruja k'a di Jaba ma Momo tun bɛ ka Jaba défend ne tun bɛ ka Lela défend Lela ye mun kɛ a ye contrat taki kɛ ka ti gɛrɛ Momo la k'o négocier Assou Sangaré taar'u bila contact la ka Momo négocier ko a k'ale nɛni dabila ale yɛrɛ natɔ don Canada bientôt ale bɛ ordinateur san ka d'o ma 4 000 €, téléphone ni iPhone 11 Pro Max o y'a sɔrɔ de bɔlen don n b'o san o d'i ma Momo ye nin bɛ enregistré Lela mana Canada k'i ban ka taa Momo ye ka taa États-Unis ka Momo wele ka to New York ko vraiment ko ciw cayara ma ko n bɛ New York ko mais n bɛ wari ci yɛrɛ ma i bɛ t'i ka fɛnw san Lela ka tila ka segin ka bɔ New York ka taa Mali la k'i ban ka Momo ta sara a ye direct 3 de kɛ Lela kan direct 3 a bɛɛ ni fa ni ba cɛ a bɛ enregistré len bɛ yan parce que a bɛ direct ninnu kɛ kuma dɔ la a b'u supprimer mais saba bɛ n bolo yan a ko donna cogo cogo a y'a bɛɛ ɲɛfɔ u jɛra kan min kan a y'a bɛɛ ɲɛfɔ aw tɛ nin cɛ in dɔn billahi o kɔfɛ a ye Lela bila ko Assou Sangaré y'a deli a na Assou Sangaré yɛrɛ ta a nana Assou Sangaré ta c'est à dire a y'o kɛ escalier de quoi a bɛɛ ni fa ni ba cɛ tellement que Assou Sangaré buruja fo tununa ka bɔ circulation na n'a y'i défend a bila i kunna k'i kɛlɛdenw sera dɛ ni Momo c'est à dire to anonyme na o ka fisa Momo kana sigi k'a b'i défend ni Momo y'i défend billahi a b'i kɛlɛ n'a y'i défend ne Siko kabi Ala ye n da ne ma 2 de sankɔrɔta ka segin k'u kɛlɛ wa n'a nimisa bɛ sa fo lahara ne ma nimisa kɛlɛ min na diɲɛ kɔnɔ ka kɛlɛ min bɔ kɛlɛ min ne n'a nimisa bɛ sa kɛlɛ min ni hali n'a Ala ko Siko ne bɛ se k'i faga k'i labange kura ye pour que nin kɛlɛ ka ɲina ko billahi n bɛ sɔn a ma o ye Urukinja ka kɛlɛ ye j'étais bête con c'est à dire u ye Mali mɛnɛ de cɛnin ye ne non ala de ka ɲi quoi billahi ni nana kuma fɔ sa ɲɛji bɛ ci ɲɛ kan
billahi ne tɛmɛ a nana o azangare ayo buruja ay ibawan ayo labla sisan ali ni bani sirige manga wuli sa glaja kana ka ko no ko mo be ta iba defende billahi be ta sirige ko tila habeta wallahi habeta anara bola cliff liner ni wala ka vocal de ga sirgle ne mo ya ci ni mo ngome mo vonna ne te adresse mo la ne kan adresse sirgle la kora nya finyene ni be problème la mawo ma be gerla beti doyede do be gerela qui défend pour que qui détruit chimie do be gerela qui défend pour que ka se ka gere ila chimie do be gerela qui défend pour que ka se ka ko lu teri chimie do be gerela beni hakilna de bena benita ne siriki défend plenty sababu contrôle ali chimie ku be mine hali chimie me ka nyini mais billahi ala inshira yere inshira doram tamakelen wo sogole o matema na che wa ni siriki ga mado be komin de la kan wole ko shiko ni mine ka sababu ke iye siriki défend wallahi ala kana to ka salatu tike billahi ni salatu tike billahi ala ko ngalui wa ni ya ni kuma ifo ni ya sutra mba nyini masa arhamani fa kana sini nyira i wolo bani wolo fala na ya soro do de la ka tamakelen ni ma siriki ko la ya ko siriki défend ni mine ka siriki défend ala kana sini dugu kana je ki fani batui wani ni ire nolu balora ala ka ke tunga ni be tunga de la billahi ka ke faden sabo tunga mati aw nyan take ala kama dusukun bingari kambe bombi defa wasiri ge ra ngin de kabi ala ya da billahi ka tamakele nga haramu yangono tamakele aka haramu yangono aw nyan take ala kama jaja do buka utake do buka kashemina aw make nyama de ko ina e pledi saba ne era kele e momo mi pledi mati ko kama obeka kashemina mfanimba warla ngonte male ikana malen défend gratuit la ha ni na ko ya kashe min halin mutara kasura alhamdulillah bana marché est conclu menen jigi kashe ki défend chieka sabla bingera ga e ne akla delforo fana keti bad ya keti dalasi jabate ware olu ere senga min kala kafra bel finununka mais e panam mogo e ki bo kere fe e be kashe mine ka che devant wa shiriki sigide kele ma bande wa ne de ba finyene dona na tawla ne shiko ne ni nyogonaw aw ne bi ni boshi momola parce que amatla ila de wallahi na ya mantu cliff lena avec stratégie de nyini mais cheni don trop na frelay ma na yi goshi billahi be nyina mine o e asunya me sunguru bamusokoro iga shilipu flene kika ni ga shilipu no fe desera ele beta do momoka kamoko ka fami utakadi don de la e ala ifranga fami be di momokele ma billahi odo awon nasiki ga bi aw ne wole ko ngam ko mon anteski ata to nganyele doni ko na jula ngolo fly nyogo ngena kana nyini wallahi mi me nyefe de jotala jula ngolo fla ube nyogo ngen ay nyefe ta de jotala suno ko mo o tay chi mo betlaga abe ko wera la ma mi de nishi nga safia kana kuma de atata don doni do asu sangare kelela akumo de ko ayo kele akme babani ko ayo kele sadiri aye babani atura babani ko ka kele katla ka tuwa ko tuguni barkato babani fana nai ay lela kan kele asu me tamanjande wa ali gorobino be ayo lu kele ane me angatem asa ega patronun kelela ebe kelesa mamu tare be tanta ko sobe abe me ati mamu kele atna mamu kele sisa parce que mamu ya ka entreprise di abe war sur mamu no mais ni mamu ya ida ba e carte ka bo mouvement la dongodo wallahi mamu bi tanya wallahi abu shinu ndo sigile au kana usigi jema onyema ko maramba jatigi dobe ko de hôtel ta 2 millions par nuit ko kadar maramba Côte d'Ivoire ka au ko wuli ya depuis ne maramba ga video chama yira wala abe boko do 10 millions da 3 millions abere Allah taala je derinde la kana ni 1,5 million kani sigi ni kurane che
ko 10 millions d'ale ma Mariama de boke Mariama de be wa mu amene ka fo ma ye ko wa keme de babulu abiso la de prévu jumai ama fo Facebook kale ngaya sumugaro kale ngaya ka mo ko romatige ka jatigu sangorada jatigi ni jeli muso sigile ko 10 millions na ka tigi ko to kana fo abeni fani mbaje galonu e so kute to ka fo yede kata 10 millions di jeli ma na akile to ko songodi ka jeli son katla ka fo ki to kana fo e lebe nyuma de ke ete misiri yorodo ete ofel na Nelson Mandela yorodo no te ala ko eda ka 10 millions di jeli ma ko kana to fo billahi ni ay mama dang nangara badu galondo ni ame jeli muso da masonde Mariama na ni sigiya kale jatigi do o so o de ale ka billet d'avion tigale na che abusi mawka fo gonche ale fana ka fa che wa ni ma ala ma fara iga ide me beke telu mai telu de be abusi kuna tali che ba koroni tali amai ne tali fem fla de bilal labango juguya ani fandande nye be sa fandala o be sa labango juguya la telu tigi yodi do ke ala ka ni cheta ko ede au na sigiya ko jatigi bado ya invité non ay valeur de fo beta 15 millions katanu ye ku ka billet d'avion tige ku bla jet privé o kono kata ku kata hôtel Ivoire la Côte d'Ivoire soukele 2 millions francs CFA kata Côte d'Ivoire sobagri ka nosi tama ja sirigi jawate de au financer no jam ngale fi mese ka galo sumu do tike kwa beni sadiri ngaw ka galon dige galon mede ko korbo ay avec momo ama be dévoiler ya billahi avec momo non pas ya o koni kana jorola na mafani affaire girani mawere de mena girani momo konde abebetla kana sur Facebook ya wallahi mata wole mata chi me kuma kanu metla kana soro yali wa mabane na to me o te boka chi foka awe galo minute ka ku contredit yana donga se suno bitay far yana no ni business gani momo e amase kata fo ni be fe ikuma kanga jien be soro amase ka boka video kede momo wole ikanye fo ay dro jien be ba me abachi kaba bachi privé la abena ko WhatsApp groupe abetla kana Facebook ya ka plan B di na ma marché duguma be njatigi do odi a invité kata Côte d'Ivoire hôtel Ivoire soukele million fla he Allah ni jatigi barka ma bi bolo na la ka jomba bi bolo nda fo siriki jabate shekelo kun foli ni tatala ko bay be pour rien tout ça pour ça il faut fo siriki jabate abusi mare fade sawe ha avo siriki ma bange keto kamale ngoni fola siriki ma bange kan ngoni miseni to e bolo abusi bite ete bila kono ede ha e ka jashi ngoni ni fola siriki wolola ka eto gongoni bi bolo kana kora kala ka kora mene katla gata au invité hôtel Ivoire la lesani danga denya ni kera danga de abusi ebe sata billahi idem flan ko njatigi ba siriki de jatigi jeli invité egisi ni mamu makono taya na keri de ka fuma ko tunya mo ko di anga ko la jamani na meta me shew presse ko jugu wallahi o le sara jugu je ni mine ka min mbo famu ya mayele maganga minan dia wallahi o etele ko jugu di anga ta wallahi amisi mais video jara martigeta men ali semeni ngol men ali nga ay so moko ko bola de naw ma se moko ko bola wallahi do ba furube sa de angata Kalumba tige 5 millions dirhams 20 millions dirhams o yene invité Côte d'Ivoire wallahi hôtel Ivoire war chama de jiga kono Allah on fani mba ja tout ça pour ça
Bon, Kirimuzi, ne vous ne faites que son de jeu, mais n'était. Ça, bel et bien, mini en général, je suis au 223. Donc, on a mis un fait.